Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau cours en ligne. Welcome to a new online lesson. Welkom iedereen op dit nieuwe online lesmoment. Today we're going to repeat what we did last course and then we will build on working on the kata Heian Nidan. Aujourd'hui, on va continuer sur ce qu'on a fait le cours précédent et après, on va axer le travail sur le kata Heian Nidan. Dus vandaag gaan we eerst herhalen wat we vorige keer hebben gedaan en dan gaan we verder werken op de kata Heian Nidan. Here we go. Mutsubidachi. Richi. Rei. Onegaishimasu. En we beginnen weer met een rustige opwarming. On s'échauffe. Ich, ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chu. Sideways. Ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chu. Tournez. Ich, ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Ok, c'est les bras. Ich, ni, san, chi, go, rok, i, a, o, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Une main en l'air, l'autre le long du corps. On croise devant le visage et on continue. So cross your hands in front of your face. Kruis je handen voor je gezicht. Eentje naar voor, eentje naar achter. Une main vers l'avant, l'autre vers l'arrière. One hand to the front, the other to the back. Bien mis. And we change. Wisselen, changer de côté. Andere richting uitdraaien. Eén hand naar voor, ander naar achter. One to the front, the other hand to the back. Eén hand naar voor, eentje naar achter. Une vers l'avant, une vers l'arrière. Bien mis. Ok. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, ju. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, ju. Heisoku daichi. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Hantai. Ich, ni, san, chi, go, rok, sichi, achi, ku, chu. Yame. Heikodachi. Hidari, agiuke. Migi, gedanmarai. Hidari, yokuuke, o uchiuke. Sotouke. Seiketsuki. Agiuke. Gedanmarai. Uchiuke. Sotouke. Seiketsuki. Ich, ni, san, chi, go. 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 Yame. Ok. Ich,
ni, ich, ni. Ik, ni, san, chi, go, rok, ik, at, o, chu. Ok. Hidari moto daichi. Legs and arms. Alright. Ici, j'ouvre, je recule. Maite Tsuki. Je reviens, je ferme. Gyaku Tsuki. Ok. Ouvrir. Ich, Maite Jodan. Back. Ich, Gyaku. Always the same leg. Always the same hand. Alright? Toujours la même main, toujours le même pied. Altijd dezelfde arm en altijd hetzelfde been. Oké, een beetje achteruit. Stay in the screen. Ich, knee. 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 Yummy. Ok. L'autre côté. The other side. Andere kant. Open, Maite. Back. Close, Gyaku. Alright. Ouvrir, Maite. Fermer, Gyaku. Ich, knee. 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 Yummy. Ich, knee. San, chi, go, rok, ik, at, o, chu. Ok, attention. Moto daichi. Genou, knie, ich, ni, san, chi, go, rok, ik, at, o, chu. Change, visse de changer. Ich, ni, san, chi, go, rok, ik, at, o, chu. Yummy. Okay, stretching. I always try to change sides. In the end, you will get it, eventually. D'accord? Je change à chaque fois de côté, comme ça. À la fin, après quelques cours, vous allez comprendre, je fais toujours le même stretching. Comme ça, on retient plus facilement. Il y a énormément d'exercices, mais ça va vous aider à retenir. Dus ik doe altijd dezelfde stretching oefeningen. Dat zorgt ervoor dat je het gemakkelijker onthoudt. Ik verander ook van kant, dan kan je het gemakkelijker onthouden. En dan kan je het gemakkelijker zien vooral. Oké. Moto daichi. Zenkutsu daichi. Ich, ni, san, chi, go, rok, siki, achi, ku, ju. Ich, ni, san, chi, go, rok, ik, at, ku, ju. Talon, heel. Ich,
ni, san, chi, go, ro, si, achi, ku, ju. On revient. Back, through, ich, ni, san, chi, go, ro, si, achi, ku, ju. Pied arrière à plat, achterste voet, plat op de grond. Back foot, flat on the ground. Knee up, genou soulevé, knie omhoog. Pivotez, poussez. Descendez le corps. Ik duw mijn knie ver van mijn lichaam richting mijn enkel. My body goes down towards my ankle and I push my knee far away from me. 6, 7, 8, 9, 10. Back. Ich, ni, san, chi, go, ro, si, achi, ku, ju. Ok. Kiris, małate, motodachi, zenkutsudachi. Ich, ni, san, chi, go, ro, si, achi, ku, ju. Bol du pied, bal van de voet, ball of the foot. Chi, go, ro, si, achi, ku, ju. Ich, ni, san, chi, go, ro, si, achi, ku, ju. On revient, we come back. Ich, ni, san, chi, go, ro, si, achi, ku, ju. La main, hand on the ground, hand op de grond. Pied arrière à plat, soulevez le genou, tournez le corps et poussez le genou loin de vous. Duw je knie ver van je lichaam. Lichaam gaat naar de grond. Je achterste knie komt van de grond en je achterste voet plat. Chu. Derrière. Ich, ni, san, chi, go, ro, i, an, u, chu. Et ami. César. Shikodachi. Belly button to the ground. Nombril vers le sol. Navel naar de grond. Slide backwards, glij achteruit, glissez vers l'arrière. Redressez le corps, body upwards, lichaam komt recht. We smile. On continue avec un sourire. Vergeet je glimlach niet. César. Alright. Hidari. Sokutogeri. Open, ouvrir, openen. Ich, ni, san, chi, go, ro, tichi, ach, ku, ju. Talon, heel. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ach, ku, ju. Back. Hantai, sokuto. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ach, ku, ju. Heel. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ach, ku, ju. Zazen. Ok.
écarte, open, toes up, orteil vers le plafond, tenen omhoog, extended, gestrekte benen, les jambes tendues. Et on écarte, bien loin, ich, ni, sam, chi, go, rock, sich, ach, ko, chu. On reste, we stay, ich, ni, sam, chi, go, rock, it, ach, ko, chu. Slowly backwards, ni, sam, on revient, go, rock, it, ach, ko, chu. Hidari, ich, et on reste, we stay, ni, sam, chi, go, rock, si, at, u, chu. Hantai. Ich, ni, sam, chi, go, rock, i, at, ku, chu. Hantai. Ich, ni, sam, chi, go, rock, i, at, u, chu. Hantai. Ich, ni, sam, chi, go, rock, it, at, u, chu. To the front, devant. On va se coucher bien loin. Ich, ni, sam, chi, go, rock, it, at, u, chu. On revient. Back. Knees, on prend les genoux, wir nehmen unsere Knie fast langsam. Ich, ni, sam, chi, go, rock, sich, ach, ku, chu. Geht's? Hey, courage. Inspirez, expirez quand on descend. Inademen ter plekke en uitademen wanneer we naar beneden gaan. We inhale and we exhale when we go downwards and touch the ground. Les doigts, fingers. De vingers, ich en ni. Ich, ni, sam, chi, go, rock, it, at, u, chu. Flex. Up. Ich, ni, ich, ni, sam, chi, go, rock, it, at, u, chu. Flex. Up. Ich, ni, sam, chi, go, rock, it, at, u, chu. Flex. Up. All right. Hey, Kodachi. Hidari. Knees together, les genoux ensemble, knie et sam, two hands, deux mains. Met twee handen hou je voet vast. Go, rock, sich, ach, u, chu. Hantai. Together, samen, ensemble, deux mains, two hands, twee handen. Ich, ni, sam, chi, go, rock, sich, ach, ku, chu. Yummy. Alright. Kiriwaza. Cours précédent, on a travaillé Maigiri, Yokogiri, Mawashigiri, Ushirogiri. On va essayer de répéter cela, mais un petit peu plus difficile que la fois passée. So last time we did Maigiri, Mawashigiri, Yokogiri, Ushirogiri. We will try to do the same, but a little harder. Vorige keer deden we Maigiri, Mawashigiri, Yokogiri, Ushirogiri. We gaan hetzelfde doen, maar iets moeilijker. Easy way. Makkelijke versie, version facile. Hidari, Maigiri, ich, back.
Yokogiri. Ushirogiri. Mawashigiri. Hantai. Maigiri. Yokogiri. Ushirogiri. Mawashigiri. All right. Mai. Yoko. Ushiro. Mawashi. Hantai. Mai. Yoko. Ushiro. Mawashi. Hantai. Mai. Yoko. Ushiro. Mawashi. Hantai. Mai. Yoko. Shiro. Mawashi. Yame. Ok. Ça, c'était facile. It was the easy way. On va essayer de faire ça un peu plus compliqué. We're going to try to do all 4 of them without putting the foot down. Alright? On va essayer de faire la même chose, même jambe, pour les 4, sans la déposer. On essaye. We proberen hetzelfde te doen. Altijd hetzelfde been. De 4 trappen, zonder de voet op de grond te zetten. Alright, slowly, relax. Mai. Mawashi. Yoko, pardon, Yoko. Ushiro. Mawashi. Yame. Hantai. Mai. Yoko. Ushiro. Mawashi. Yame. That's one. Deuxième. Mai. Yoko. Ushiro. Mawashi. Yame. Hantai. Mai. Yoko. Ushiro. Mawashi. Hantai. Troisième, last time, dernière fois. Mai. Yoko. Ushiro. Mawashi. Yame. Hantai. Mai. Yoko. Ushiro. Mawashi. Yame. Yes. Alright, you might have noticed that I always try to come back into this position before starting the next kick, and always starting from this position, because when you do kicks, the secret really is the knee. Alright, bring your knee up, turn the hips if necessary when you try to kick. Donc attention, vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que je donne un coup de pied, que je monte le genou, et qu'après le coup, je reviens avec le genou ici, sans le déposer, je le garde là. Et je pars à partir d'ici pour le deuxième, troisième, quatrième. Le secret de tous les coups de pied se trouve dans le genou. La hauteur du genou indique en partie la hauteur à laquelle on va travailler. Donc, en Nederlands. In het Nederlands. Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat mijn knie omhoog blijft, dat ik die niet altijd neerzet, of dat ik die na een trap hier houd en dat ik van hier vertrek voor mijn volgende, en dan na mijn trap terug naar hier kom om weer naar de volgende trap te gaan. Ik laat die niet altijd naar beneden gaan. Oké? Een van de belangrijkste punten wanneer je trapt, is die knie. Samen met nog een aantal aspecten. Maar die knie is heel belangrijk. Dus probeer die te controleren. Zo. 2 more. Encore 2. Nog 2. With the knee. Avec le genou. Met de knie. Ready? For you guys, hidari. Pour vous, hidari. Voor jullie, hidari. Ich. Ni. San. Chi. There you go. Ich. Ni. San. Chi. Ego.
Ne. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ego. Ok, super. Great one. Ni. San. Chi. Go. All right. Repeat fastly. Tachikata ich, tachikata ni. On va rapidement répéter le tachikata ich et ni, donc les différentes positions et défenses, the different stances and defenses. We gaan heel snel tachikata ni, ich en ni herhalen met de standen en uiteraard ook de verdedigingen. Right? Tachikata ich. Right. Heitsukudachi. Mutsudachi. Heikodachi. Hajiashidachi. U Sotoashidachi. Neifanshidachi. Shikodachi. Ich Neifanshidachi. Hajiashidachi. Sotoashidachi. Heikodachi. Mutsudachi. Heitsukudachi. Yame. Yes. All right. Second one. The legs, les jambes, the stomach. Right? Tachikata ni. Et hop. Hidari. Motodachi. Zenkutsudachi. Kokutsudachi. Shikodachi. Nekoashidachi. Sagiashidachi. Sanshindachi. Kosadachi. Motodachi. Stay. Stay down. Zenkutsudachi. Kokutsudachi. Shikodachi. Nekoashidachi. Sagiashidachi. Sanshindachi. Ok. Important pour celui-ci. Kosadachi. Le genou dans le creux. Il se repose sur le mollet. My knee is at the back of the other knee. Resting on my leg. Dus hij rust. Mijn achterste knie rust op mijn voorste knie op mijn kuit. In de knieholte. There. Yeah. Okay. Again, same stances, defenses. La même chose, les mêmes positions, mais avec les défenses. Je vais bien reculer car sinon je vais sortir de l'écran. Oui. Tachikata ni. Hidari. Uchiuki. Agiuki. Yokobarai. Sotouki. Otoshiuki. Gedanbarai. Koteuki. Kosauki. Uchiuki. Agiuki. Yokobarai. Sotouki. Otoshiuki. Gedanbarai. Koteuki. Yummy. Yes. Okay, good. Then I think we have done the beginning part. So now we'll just repeat Heian Shodan one time, and then we start with the real lesson Heian Nidan. On va une fois réviser Heian Shodan, et après on partira sur le deuxième. Dus we gaan eenmaal de eerste kata Heian Shodan herhalen, en dan beginnen we op Heian Nidan. Je vous tourne le dos, comme ça vous pouvez me regarder. I will turn my back towards you, then you can copy on what I do. Dus ik draai me om en dan kan je eventueel afkijken in die nodig.
Motsudachi. Oui. Heian Shodan. Oui. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, it, ni, san. Chi. Ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, it, ni, san. Ich, ni, ich, ni, ich, ni, sa. Yummy. Yes. All right. Good. Work for today. Heian Nidan. Heian Nidan is a lot easier than Heian Shodan. Heian Nidan is gemakkelijker dan de Shodan. Le kata d'aujourd'hui, Heian Nidan, est plus facile que le Heian Shodan. Donc ça devrait aller plus vite. Alors, on va commencer par quelques exercices de base, quelques kion. Mouvement de base, Otoshiuki. Hidari. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ro. I. A. O. Chu. Hikite. Restez pas ici, blijf hier niet staan, don't stay here, all the way back. Pulling hands. Alright. Again, 10 times fast, strong. 10 fois fort, rapide. Snel, 10 keer en met kracht. Ich, ni, san, chi, go, ro, ik, at, o, chu. Yummy. Sideways, zijwaarts, neko shidachi. And back. Et on revient. D'accord? On revient toujours au centre. Kom nou altijd terug hier. We always come back here. Ich. Back. Ni. Back. San. Alright, my foot. The toes. 45 or less degrees. 45 degrés moins pour le pied arrière. Il n'est pas comme ça. Not like this. Niet zo staan, maar 45 graden of minder naar voren. Again. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok. Ik. At. O. Chu. Yummy. Alright. Bien, 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 bien. Jusque-là, le premier bunkai. Deuxième bunkai. Il y a une partie hyper importante dans ce kata, c'est la différence de la transition, la différence entre Zenkutsudachi et Motodachi. Il faut savoir que dans ce kata-ci, à chaque fois qu'on va défendre Zenkutsudachi, à chaque fois qu'on va attaquer Motodachi. So in this kata, every time when we do defense, Zenkutsudachi, we block, defense Zenkutsudachi, we attack Motodachi. Elke keer in deze kata, als je verdedigt, sta je in Zenkutsudachi. Als je aanvalt,
motodachi. Dat verschil is heel belangrijk. This difference is of huge importance. Alright? So, we're going to try to do a little Kihon on this. On va essayer de faire un petit Kihon ici dessus. Ok, on va commencer par là. Hidari Kamae. Ich. Motodachi. Ni. Turn, tourner. Gedai. Oitsuki motodachi. Gedan, senku. Motodachi. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. All right. The other side. Yes. Ici, Agiuke. Et puis, Tsuki. All right. Donc, je suis là. Agiuke. Ich. Et puis, Tsuki. Ni. Agi. Tsuki. 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 Zenjutsu. H. Motodachi. All right. Bien, 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 bien. Very well. And then there is a last important Kihon that most people don't really like, the Shikodachi part. Donc il y a la partie Shikodachi qu'en général on n'aime pas trop, mais c'est pour ça qu'on va travailler. Alors, ce qu'on va faire, c'est Shikodachi, Shutobarai. So we'll do Shikodachi, Shutobarai, which basically is this. Body straight, pas comme ceci, corps bien droit, pas comme ceci, knees outside clear, open, ouvrez, corps bien droit. Alors, on n'a pas beaucoup de place, je suppose, à la maison, donc on va faire de petits allers-retours qui ne prennent pas trop de place. I don't have much space either. So we're going to advance and come back without using much space. Dus we gaan naar voren en naar achter, zonder veel plaats te gebruiken. Jullie zien dat ik ook niet veel plaats heb. Dus ik ga proberen ook binnen het beeld van de camera te blijven. Alors. En espérant que vous me voyez toujours, ik hoop dat jullie me nog altijd zien. I hope you're still seeing me. Shikodachi. Hidari Kamae. Ich. Avancez. Forward. Voorwaarts. Niet. Stop. Change. Avancez. Forward. Ich. Niet. Changer. Ich. Niet. Changer. Ich. Niet. Yame. All right. Kata time. On va faire le kata. So we're going to do the kata. We'll do it one time really slowly, one time a little faster. Donc on va le faire une fois lentement et après on va accélérer un petit peu. Tijd voor de kata. Eenmaal langzaam, nadien gaan we iets sneller. Je commence dos à vous, comme ça vous pouvez regarder. So I start with my back towards you, so that you can see me. Ik begin met mijn rug naar jullie, dan kunnen jullie kijken op wat ik doe. Alright. Mutsubidachi. Ready. Hiyanidan. Yoi. Ich.
ni, motodachi. Ich, zenkutsudachi. Motodachi. Motodachi. Zenkutsudachi. Zenkutsudachi agiuke. Avancez, forward, ga voorwaarts. Ni, sa. Ich, zenkutsu, moto. Zenkutsu, moto. Zenkutsu, ich, ni, san. Shikodachi shutobarai. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni, san. Yame. Yes. All right. On va le refaire. We're going to do it again. Same direction. Même direction. Légèrement plus rapide, mais pas beaucoup. So I will go a little bit faster, but not much. All right. We're going to put some movements together and kind of work on the rhythm too. Donc on va mettre quelques morceaux, quelques séquences ensemble pour travailler le rythme en même temps. Dus we gaan een aantal stukjes samen plaatsen, een beetje sneller gaan dus. Niet te snel, maar door een aantal delen samen te plaatsen werken we ook meer op het ritme van de kata. Alright? Let's go! Hey! Yanida! Ich, ni, ich, ni, sa. Ich, ni, sa. Ich, ni, 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 sa. Ich, ni, ni, san. Yummy. Yes. So I don't do kiai. Why not? First of all, because I'm not in full concentration here. I'm explaining to you guys. And second of all, I don't know where you're all living, but if you're living in an apartment block, I don't think your neighbors would like it if you scream every once in a while. So that's the reason why I don't do kiai for the moment. Donc je ne fais pas de kiai pour le moment pour la simple raison que je ne sais pas où vous habitez, et donc je ne sais pas si vos voisins, si vous habitez dans un appartement, vont bien apprécier le fait que vous criez de temps en temps, comme des sauvages. D'accord? Donc on va éviter cela. N'oubliez pas que normalement, dans les Heian, il y a bien des kiai. En tout cas, un kiai obligatoire et un deuxième éventueel. Zo, dus ik doe geen kiai's voor de simpele reden dat ik niet weet waar jullie wonen. Als je in een appartementsgebouw woont, ga ik ervan uit dat de buren het ook niet altijd fijn vinden als je om de 5 voet iets keihard schreeuwt. Dus daarom doen we dat niet. Maar vergeet niet dat er wel kiai's zijn in de katas. Alright. Again. But now, that side. So you guys are going to turn your back towards me, towards the phone, the laptop, the television, whatever, the tablet, and you're not going to look. Watch out, I'll be watching you guys. Donc moi je vous regarde maintenant, vous me tournez le dos, vous regardez, donc vous êtes dos à la caméra, dos à la télé, dos à la tablette, dos au GSM, et c'est moi qui vous regarde cette fois-ci. Dus ik kijk naar jullie deze keer, dus jullie gaan je omdraaien, rug naar mij, om niet af te kijken, en ik kijk of jullie het goed doen. Attention, Mutsubidachi. Ready? Heianida. Yoi. Ich, ni, sa. Ich, ni, sa. Ich, ni, sa. Ich, ni,
Alright. Si aujourd'hui vous ne terminez pas identiquement là où vous avez commencé, c'est dû au fait que vous devez vous arrêter de temps en temps et vous ne savez pas avancer jusqu'au bout. D'accord? Que les distances ne sont pas toujours bonnes, puisqu'on se trouve dans une zone assez petite. So, if you don't stop at the same place as where you started, don't worry. Alright, we know how it comes right here and right now. I can't go to the front as much as I want. I can't go as much to the side as I want. So my angles here are not perfect. Alright? Because I'm in a small little dojo and I can't go too far that way because afterwards I will be outside of the camera or through my window. Oké, dus het is logisch als je hier niet helemaal op dezelfde plaats stopt als dat je begonnen bent. Omdat je niet helemaal tot het uiterste kan gaan, dat je soms inderdaad stappen ter plaatse moet doen en dat je rekening moet houden dat je niet naar buiten gaat, dat je niet door tegen de muren loopt. Alright, but remember, normally, if I start here, I finish here. Normalement, si je commence ici, je termine ici. Dus normaal gezien, als ik hier begin, eindig ik ook hier. Alright. Last time, dernière fois. Laatste keer. Muito viagem. Ready? Heyanida. Ja. Ich. Ni. Ich. Ni. Sa. Ich. Ich. Ni. Sa. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni, san, ich, ni, ich, ni, ich, ni, sa. Yummy. Yes. Alright, this one was quite fast, right? Good. Just relax, and then we'll start with the last real part of the lesson, the Hokkei Kumite, which we will do a few times too. Chi, go. Alright. Last time we did Hokkei Kumite of Kata Heian Shodan. Remember? We'll just do it again, just to know whether we haven't forgotten about it. Alright, slowly. Press up. On recommence donc Hokkei Kumite du Heian Shodan, ce qu'on a fait le cours précédent, révisé, et après on va faire celui du Nidan. Dus we gaan de Hokkei Kumite partnerwerk normaal gezien toch van de Heian Shodan doen en nadien gaan we naar die van de Nidan over. We gaan eerst kort even herhalen. Ik val aan, j'attaque, I attack. Alright? Kamae, oitsuki, ich, ni, san, nagashi, maigiri, ich, gyaku jodan. Ok. Again. Encore. Kamae, oitsuki, gyakutsuki, motodachi, ich, ni. Again. Ich, ni, san. Ich, ni. Sa. Yummy. Hantai, andere kant. L'autre côté. Kamae. Ich, ni, san. Chi, go. Kamae. Ich, ni, san. Chi, go. Dernière fois, laatste keer. Kamae. Ich, ni, san. I, i. Yummy. Yes. Alright. Defense. Les défenses.
Alors normalement, on travaille avec un partenaire. Typiquement Shitoryu, désaxer, changer de ligne. Dus heel typisch in Shitoryu, wanneer je met een partner werkt, is uit de lijn gaan. I go outside, I change directions. This is typical Shitoryu karate. So normally I do this with a partner. But my partner is unfortunately in lockdown too. So, alone, seul. Attention. Kamae. 45, 45. Ich, ni, san, back, 45, reculer, gedan, morotetsuki. And encore. Ich, ni, san, ich, ni. Again. Ich, ni, san. Shi, go. Alright, I don't know if you noticed it before we used to do this. Alright? Old habits die hard. Again, for me. Encore une fois pour moi, parce que je suis parti dans une ancienne version Kokutsudachi. Dus nog eens voor mij, want ik was vertrokken in oude gewoontes. Kamae. Ich, ni, san. Ich, ni. Et mais. Cette version Kokutsu est encore entraînée, ce n'est pas une erreur. D'accord? Je connais beaucoup de personnes dans l'école Shitokai qui travaillent comme ceci. D'accord? La WSKF, World Shitoryu Karate-Do Federation, n'a pas codifié comme ils l'ont fait avec les Heian. Ils n'ont pas codifié encore les Hokkei Kumite. So, I know a lot of people within the Shitokai community who still work with Kokutsu, which is not a mistake. Alright? WSKF, World Shitoryu Karate-Do Federation, they did not say that it has to be like this. Right? So there are two ways of doing those Hokkei Kumite. Alright? Personally, we follow the book Dynamic Shitoryu Karate from Kiyoshi Tanzabe sensei. Alright? So, he works in Zenkutsu Daichi, so we all work in Zenkutsu Daichi. Alright? It's easier, you have to follow a line when you do karate, when we're talking about a technical aspect. Donc, quand on parle de l'aspect technique, il faut suivre une ligne, et nous on suit la ligne de Kiyoshi Tanzabe, qui travaille en Zenkutsu. Le reste n'est pas une erreur. Dus wij werken in Zenkutsu Daichi, er wordt binnen de Shitokai ook gewerkt in Kokutsu 1, 2. Wij doen dat niet omdat wij, we hebben verschillende lijnen binnen de WSKF en wij volgen eigenlijk het boek Dynamic Shitoryu Karate, geschreven door Kiyoshi Tanzabe. Dus we doen Zenkutsu. Alright? So it's not a mistake, ce n'est pas une erreur. Si vous travaillez autrement, if you work differently, it is not a mistake. Here we go. Other side. Kamae. 45, 45. Ich, ni, san, shi, go. Alright. Again. Ich, ni, san, shi, go. Again. Ich, ni, san, shi, go. Yami. Yes, we normally have a partner. There's also a ceremony in between the one who attacks and the one who defends. Quite kind of difficult when you don't have a partner. Il y a aussi une certaine cérémonie entre celui qui avance et celui qui attaque. D'accord? Celui qui attaque et celui qui défend. Mais c'est très difficile à faire quand on est seul. Dus er is ook een soort ceremonie tussen de aanvaller en de verdediger. Oké, Hokkei Kumite. Heian Nidan. J'attaque. Hidari Kamae. Ich. Malhiri.
Motodachi, Maitetsuki, Shudan, Oitsuki, Jodan. Again. Maigiri, Shudan, Jodan. Again. Maigiri, Shudan, Jodan. Si vous connaissez ceci, n'hésitez pas à vous donner à fond. Hein. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Last, dernier, laatste. Ich, ni, san. En taille. L'autre côté. Maigiri. Ich. Motodachi. Tsuki Shudan. Oitsuki Jodan. Ok. Kamae. Mae. Shudan. Jodan. Kamae. Ich, ni, san. Kamae. Ich, ni, san. Kamae. Ich, ni, san. Kamae. Ich, ni, san. Yummy. All right. Defense. Les défenses. Pour les défenses, je vais faire un pas vers l'arrière. Donc je vais... On va commencer ici quand même. Alors, donc, Yoi, mon adversaire, il avance. Normalement, je recule. Kamae. All right. This is my kamae. 45 degrés, 45 degrees, 45 graden. Genamarai. Remember the Maigiri? Hein, on a fait un Maigiri. We have just Maigiri. Maitetsuki Shudan. Motodachi. Same time, même temps. Self de tête. Otoshi. Oitsuki. Motodachi. Maitetsuki Jodan. Now, the more I open up, the less chances I have of getting touched. Le plus que je m'ouvre, le moins de chances d'être touché. Il y en a qui vont presque jusque-là. Ok, Tanzade dans son livre reste Motodachi. Donc on reste Motodachi. Alright, you stay Motodachi like in Tanzade Sensei's book. We blijven Motodachi zoals in het boek van Tanzade Sensei. Again. Mai. Senkutsu. Ich, ni, san. All right. Kamae. Ich, ni, san. Jodan. Kamae. Ich, ni, san. Kamae. Ich, ni, san. Kamae. Ich, ni, san. Imagine the attacks. Imaginez les attaques. Maigiri, Tsuki, Shudan, Oitsuki Jodan. Deel jullie aanvallen in. Ich, ni, san. Alright, hantai. Andere kant. Ici. Donc, ici, kamae. Je vais reculer, I go back. Ich, ni, san. It's a little more difficult to see, but if I change directions, it's going to get complicated for you guys too.
Donc c'est un peu difficile, un peu plus dur à voir, je suis dos à vous, mais si je change de direction, ça change un petit peu le travail qu'on a fait et surtout la suite qu'on va faire. Alright, kamae, reculez, ich, ni, san, kamae, ich, ni, san, kamae, ich, ni, san, kamae, ich, gedan, otoshi, Maite-tsuki, Jodan, Kamae, gedan, otoshi, tsuki. Last, dernier, ich, ni, san. Yame, yasne. Right. Okay. So, we're going to test whether we know it or not. Donc on va tester, on va voir si on connaît ou pas. We're going to test on our canon of me. Si jamais vous n'avez pas tout compris, c'est une vidéo, un bouton, et vous pouvez tout refaire. C'est hyper facile. D'accord? Revoyez tout seul, et même s'il faut, demain, la vidéo restera en ligne. Vous pouvez encore essayer de combiner les différentes directions, les attaques et la défense. So now we're going to mix. We're going to do the attacks and the defenses. If you still don't get it, it's just one button to rewind and to replay it and to train it again. It's a video, so it's very easy for you guys. And you can afterwards try to combine things. But don't go too fast. Learn to walk before you try to run. Alright, it's just building up. Alright, you can just keep on training it and the video stays online, so even tomorrow you can still train. Oké, dus als je niet kan volgen, als je nu een beetje je weg kwijt bent al, heeft het geen zin om nu te gaan combineren met eerst de aanvallen te doen links-rechts, dan de verdediging links-rechts. Dat heeft geen zin. Gewoon met één knopje, ploep, terugspoelen en opnieuw beginnen. En dan kan je gewoon de enkele oefeningen blijven herhalen totdat je ze kent. En desnoods kan je straks of morgen of volgende week het nog eens opnieuw doen. De video's blijven online staan. Alright. La totale. Het volledige package. Les attaques d'abord. Attacks, aanvallen. Kamae. Maigiri. Tsuki. Jodan. Met Hantai, Maigiri, Tsuki, Oitsuki, Jodan. Yame. Défense. Defense. 45, 45 graden. Otoshi, Moto Dachi, Maite-tsuki, Jodan. Kamae, Migi, Gedan, Otoshi, Motodachi. Yami. Alright? Encore, again. We're almost there. On y est presque. Hein? Attaque. Aanval. Hidari. Maigiri. Ich, Maite, Oitsuki, Jodan. Kamae, Migi. Maigiri, Tsuki, Tsuki. Defense. You don't have to move, alright? I don't want to go through my window. Donc, il ne faut pas avancer, reculer à chaque fois ici. Hein? Je le fais pour ne pas sortir de ma maison. So, je moet niet heen en weer bewegen, maar nu al niet naar buiten te gaan uit mijn woning. Ich, ni, san. Midi. Ich, ni, san.
Yes. Again. Hidari. Attaque. Ich. Ni. Sa. Migi. Ich. Ni. Sa. Defense. Hidari. Ich. Ni. Sa. Migi. Ich. Ni. Sa. Two more times. Encore 2 fois, nog 2 keer. You can adjust the speed if you want. You can go back. The first was slower. Les premiers étaient plus lents. Donc vous pouvez toujours refaire les plus lents si vous voulez. Hein. De eerste waren langzaam, dus je kan altijd teruggaan met de snelheid. Om ze langzamer te doen, bedoel ik. Hidari kamae. Ich. Ni. Sa. Migi kamae. Ich. Ni. Sa. Hidari kamae. Ich. Ni. Sa. Migi kamae. Ich. Ni. Sa. Last one. Dernier. Last. Kamae. Ich. Ni. Sa. Migi. Ich. Ni. Sa. Hidari. Ich. Ni. Sa. Migi. Ich. Ni. Sa. Yummy. Yasme. All right. Relax. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Ruk. Sich. At. Ku. Joe. Alright guys, this is the moment of truth. The last part of the course. C'est le moment de la vérité. Het laatste onderdeel van de training. Het favoriete onderdeel van iedereen. Moment van de waarheid. Alright, donc le moment de la vérité, la dernière partie du cours. La partie où il faut tout donner. Push-ups, abs, squats. Pompe, buck, squats. Pompe, abdos, flexion. D'accord? Always do that. There's a friend of mine, a sensei, who says that it's part of his personal hygiene to do those things. You brush your teeth, you take a shower, you do your push-ups, abs, squats, stretching, and all. Donc il y a un sensei ami à moi qui dit toujours que ça fait partie de l'hygiène de tous les jours. On se brosse les dents, on prend une douche, on fait ses abdos, on fait ses pompes, ses flexions, de préférence d'abord avant la douche. Bien évidemment. Dus er is iemand die kent, sensei die kent, die zegt dat dat deel uitmaakt van zijn dagelijkse hygiëne. Oké, je poetst als je elke dag je tanden poetst, een douche neemt, ga je ook elke dag pompen, buikspieroefeningen, squats doen en andere oefeningen trainen. Alright? Oké, séchez vos mains, push-ups, les pompes. Let's do them for once into your direction and I can see you guys. I'm watching you. Donc je vous regarde. Je le fais dans votre direction. Faites gaffe. Bien descendre, bien tendre. Regardez devant vous. Jamais le nez vers le sol, ça risque de faire mal. Si vous tombez. Dus, ik kijk jullie richting uit. Ik zie jullie. Dus opgelet, zodat je laag genoeg gaat, dat je hoog genoeg komt, dat je voor je kijkt. Zodat je handen er ook zijn, séchez bien. We know it as much as possible, zoveel als we kunnen, le plus possible. Sur les points, à partir de la ceinture jaune pour ceux qui arrivent, sinon vous commencez, après vous continuez main ouverte. Dus
We proberen op de vuisten te doen, vanaf gele band, lukt dat niet, dan beginnen we en dan gaan we nadien met open handen verder. So we try to do it on our fists. If we can't, we just start, then we stop if we can't go anymore, and we continue with open hands. Alright. Let's do this. Alright. 1, 2, 3, 4, go! Rock, 1, up, oh, two, smile. 1, 2, 3, 4, go! Rock, 1, up, oh, two, glimlachen. 1, 2, 3, 4, go! Rock, 1, up, go! Two, souriez. 1, 2, 3, 4, go! Rock, 1, up, oh, two. Yummy. I'm watching you. I can see you. Alright, legs extended, feet together. Pieds joints, jambes tendues. Benen gestrekt, voeten samen. 1, 2, 3, 4, go. Rock. 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 1, 2, 3. Yummy. Kids. Heitsuku Daichi, Mutsubi Daichi, Heiko Daichi. Body as straight as possible. Regardez le plafond. Kijk naar boven. Ou devant vous, vous pouvez me regarder aussi. You can also look at me if you want. So either look upwards to the ceiling or to your television or whatever. Hands here, why? Not doing this. On va pas jeter. C'est trop facile, c'est comme makkelijk om met handen te gooien. It is too easy. We don't like the easy way. 1, 2, 3, 4, go. Rock. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, go. Rock. 1, 2, 1, 2, 3, 4, go. Rock. 1, 2, 1, 2, 3, 4, go. Rock. 1, 2. Yamé. Voilà. Jusque-là, notre petit cours d'aujourd'hui. Je crois qu'on a encore dépassé l'heure. Donc ça, c'est une bonne chose. Je suis content que vous vous entraînez à la maison. Je crois que c'est le plus important dans cette période de confinement. C'est de continuer à bouger, de continuer à faire du sport, de continuer à faire du karaté. So I'm very happy that you are training right now. I think in this period of lockdown, it is very important to keep on moving, to keep on doing sports, whatever it is, and especially keep on training karate. Because that is, if not your level, it can only go downwards. Whatever you do, even if it's just little things at home, it can only help you maintain your level or get your level even up. Dus ik ben heel blij om te zien dat jullie deelnemen. Het is heel belangrijk, denk ik, in deze periodes van lockdown om te blijven sporten, te blijven bewegen, te blijven trainen en vooral karate. Alright, line up.
Mutsubidachi. Ritsu. Rei. Arigato gozaimashita. Thank you guys. Merci à vous. Hartelijk bedankt. Denk eraan als jullie foto's hebben, liefst geen video's. Als je foto's hebt waar je graag van hebt, en van deze training uiteraard, als je er graag in hebt graag, dat we die publiceren op een collage van, als we daar de mogelijkheid toe hebben. Donc si vous avez fait des vidéos, pas des vidéos s'il vous plaît, des photos, si vous avez des photos de vos entraînements pendant ce cours-ci, envoyez-les si vous voulez qu'on les publie sur nos réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. D'accord? Uniquement des photos de votre cours. So, if you have any pictures that you would like us to publish on our social media, when you are training, of course, alright, not when you're sleeping, when you're training, do not hesitate to send us and we will publish them, if possible, on our social media. Alright? Thank you. Bye bye.